This is Hot FM Network. Hot FM Network. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, सुबह अल खैर। ख़वातीन हज़रात, ये है हॉट 105 और मैं हूँ मुज़फ़्फ़र अहमद, आपके साथ हर इतवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक मैं आपके साथ होता हूँ और इस शो का नाम होता है संडे मॉर्निंग विद लेजेंड। इस प्रोग्राम में हम आपके लिए गज़लें और गीत और फोक हत्तल मक़दूर लेके आते हैं और इसके साथ साथ हम कुछ कहानी कहते हैं, कुछ कहानी सुनते हैं, कुछ अपने दिल की बात, कुछ आपके दिल की बात कैथारसिस करते हैं। और आज मैं जब सुबह स्टूडियोज आने के लिए निकला तो मेरी बेगम ने कहा कि जब आप माइक्रोफोन पे बैठते हैं तो लगता है कि हर सू एक उदासी छा जाती है, ऐसा क्यों है? तो मुझे ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव नहीं सोचते हैं, तो मैं इसका क्या जवाब दूँ? आप सब लोग जो मेरे साथ होते हैं, मुझे सुनते हैं और मेरा ख्याल है कि कोई बात ऐसी होती है जो आपके दिल को भी लगती है, तो मैं क्या करूं? मैं शायद सोचने वाला हूं, सोचता हूं और फिक्र करता हूं। अब तो फिक्र करने की और सोचने की कोई भी हमाकत नहीं करता है, आजकल तो इसे हमाकत ही कहेंगे। वो पंजाबी में कहते हैं ना, अन्ने वाह। आजकल हर चीज़ अन्ने वाह हो रही है, सोचने की किसी को वक्त नहीं मिलता है। और मेरा ख्याल है कि जो हसास लोग हैं वही सोचते हैं, मेरी तरह जैसे आप भी सोचते हैं। एनीवे ख़वातीन व हज़रात, आज भी हम आपके लिए बहुत उम्दा गज़लों का इंतखाब लेके आए हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप सब लोग बड़े बाज़ौक़ लोग हैं। आप शायरी को भी समझते हैं, आप मौसीक़ी को भी समझते हैं, तो मिल के एक दो आदशा हो जाता है। मैं जब प्रोग्राम बनाता हूँ जी, अपनी लाइब्रेरी से बहुत सारी गज़लें हैं, बेशुमार गज़लें हैं और ऐसी जो शायद मैं भी बाज़-औक़ात भूल जाता हूँ। जब सुनता हूँ तो लगता है कि हैं ये भी मेरे पास थी। सो आपके साथ शेयर करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। अपनी सब बातें हम शेयर करते हैं, आप मुझसे शेयर करते हैं और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आज जो इब्तिदा है प्रोग्राम की वो हम एक बहुत बड़े नाम से कर रहे हैं। इस आवाज़ में भी तो आपको उदासी नज़र आती है, इस आवाज़ में भी तो आपको कोई तड़प नज़र आती है। ओ शाम पै गईयां, घर क्यों नहीं आया हो? ओ पारिचना तो फैल नियाज़ी मरहूम लालिया, ओ मजीवालिया, मच्छियाँ आया आप नहीं आया, मच्छियाँ आया आप नहीं आया, मच्छियाँ आया, मच्छियाँ आया, मच्छियाँ जीवा लिया पारिचना
مجھی والیا listening to Hot FM 105 Radio Network. मैंने जब खुद की तरफ गौर से देखा तो खुला, मैंने जब खुद की तरफ गौर से देखा तो खुला, मुझको एक मेरे सिवा कोई परेशानी नहीं। दोस्तों, मेरा ख्याल है कि अगर हम तराजू लेके बैठे और तोलने लगे खुशियां और परेशानियां, मुसीबतें, बीमारियां, हर नौ की दुख तकलीफें, तो मेरा ख्याल है कि पलड़ा भारी रहेगा। खुशी का जो पलड़ा है वो कहीं ऊपर हो जाएगा और ये सब भारी हो जाएगा। बहुत अच्छी बात लिखी है हमारी मोहतरम लिसनर मोहतरमा बुखारी सैयदा साहिबा। कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, इतवार बखैर, और कहती हैं कि हमारे पास खुश होने के लिए है क्या? खुशी सरसरी सी होती है, दुख और मुस्तकिल दुख है। जी हाँ, चंद लम्हे के लिए कोई मुसर्रत की खबर मिलती है, लेकिन आसपास अगर हम देखें, देखने की आदत डालनी भी चाहिए। आसपास अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो दुखों की एक बड़ी लंबी चादर है और स्याह चादर है। परेशानियों का एक बड़ी हवा चल रही है, आंधी चल रही है। मैंने पिछले हफ्ते एक साहब की थोड़ी सी दास्तान आपके साथ शेयर की थी, जिन्होंने अपनी दूसरी बीवी के हवाले सब कुछ कर दिया था और उसकी औलाद उसके सख्त खिलाफ थी, और बिलाखिर वो जिसको सब कुछ दे दिया, मोहब्बत जानकर, प्यार और अखलास जानकर, वो उसे छोड़ के चली गई। और फिर उसका अंजाम आपने सुन लिया होगा। ऐसा ही एक और नौजवान ने मुझे बताया कि आप कहते हैं कि औरतें ऐसी होती हैं, वाकई ऐसी होती हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि सब ऐसी नहीं होती हैं। बेशुमार घरों में बहुत ही अच्छी बीवियां अपने शौहरों की सच्ची रफीका हयात बनी बैठी हैं और उनके हर दुख में, हर सुख में उनका साथ देती हैं।
ایسا نہیں ہے کہ پورا جہان ہی ایسا ہو گیا ہو. عورت کی جو ہمدردی کے دو بول ہوتے ہیں، اس کی جو خیر خواہ نگاہیں ہوتی ہیں جو آپ کی طرف اٹھتی ہیں، ان میں دعا ہوتی ہے، اور اسی کے صدقے آپ زندگی کو زندگی کیے چلے جاتے ہیں. کہنے لگے کہ میں بیمار ہو گیا. میری بیوی نے جب میری بیماری کو بڑھتے دیکھا تو وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی، اور اس بات کو جو ہے وہ 1 سال ہو گیا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ وہ اس کے والدین اس کی دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، اور وہ خوشی خوشی اپنے دوسرے رفیق کو اپنانے جا رہی ہے. میں اکیلا ہوں اور یہاں پہ کینسر ہاسپٹل میں پڑا ہوں. میری ماں ہے، بوڑھی ماں، جو مجھے لک آفٹر کرتی ہے، میری دیکھ بھال کرتی ہے. تو یہ دنیا ہے صاحب، اسی طرح سے ہوتا ہے، کہیں مرد اور کہیں عورت. قصور کس کا ہوتا ہے یہ تو انسان اگر غور کرے اپنے حالات پہ تو اسے خود پتہ چل جاتا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ ہم سب کو اپنی گناہوں کا، اپنی لغزشوں کا، اپنی برائیوں کا علم ہوتا ہے. ہم اسے چھپاتے ہیں، دنیا والوں سے چھپاتے ہیں اور اپنے آپ سے بھی چھپاتے ہیں. طرح طرح کے ہیلے بہانے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کی وجہ یہ تھی جب میں نے ایسے کیا تھا. قصور ہمارا ہوتا ہے. تو جب برائیاں اپنی جان لیں، اور یہ وہی لوگ جان سکتے ہیں جو سچے اور کھرے لوگ ہیں، جو انصاف کرنا جانتے ہیں. سب آگے چلتے ہیں اور اسی طرح سے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، اور آپ ہمیں جوائن کریں گے ٹیکسٹ میسج کے تھرو. سب سے پہلے آپ HOT لکھیں گے، میسج آپشن پہ جا کے ایک سپیس دینا ہے، اور اپنا نام اور جو بھی لکھنا چاہیں آپ لکھیں اختصار کے ساتھ. اور اگر اردو میں کمپوز کر سکیں تو وہ بہت زیادہ بہتر ہوگا. رومن میں ذرا تھوڑی سی مشکلات پیدا ہوتی ہیں. اور بھیجنا آپ نے اپنا ٹیکسٹ میسج ہے 8881 پر 8881 پہ. ابھی ایک بہت خوبصورت آواز آپ کی نظر کر رہا ہوں. اقبال مانو، ظہیر کاشمیری کا کلام ہے. صبح کے اس پہر جب آپ ناشتے کی تیاری میں ہیں، میں آپ کو اداس نہیں کرنا چاہتا ہوں. چلیے میں کم بولتا ہوں، آپ بولیے گا. آپ مجھے کال کر پائیں گے جب میں آپ کو دعوت دوں گا 111000105 پر. 021 سے پہلے ڈائل کرنا ہے. آپ سن رہے ہیں سنڈے مارننگ ود لیجنڈز مظفر احمد کے ساتھ. السلام علیکم، آداب.
ہو یار طرحدار کیا ہوئے وہ ہم نشیں ہو یار طرحدار کیا ہوئے وہ محفلیں اس طرح تو یوسف اس طرح تو یوسف تھے بتا تیرے غم خار کیا ہوئے بتا تیرے غم خار کیا ہوئے وہ محفلیں وہ مصر کے بازار کیا You are listening to Hot FM 105 Radio Network. اقبال بانو کی آواز آپ سن رہے تھے اور یقیناً آپ کو اچھا لگا ہوگا. ایسے چلیے جی، ہم پریشانی کی بات کرتے کرتے مجھے یاد آ گیا، ایک کرب مسلسل کی سزا دیں تو کسے دیں، مقتل میں ہے جینے کی دعا دیں تو کسے دیں. پتھر ہیں سبھی لوگ کریں بات تو کس سے، اس شہر خاموشاں میں صدا دیں تو کسے دیں. ہے کون کہ جو خود کو ہی جلتا ہوا دیکھے، سب ہاتھ ہیں کاغذ کے دیا دیں تو کسے دیں. کچھ میسیجز آ گئے ہیں میں شامل کرتا ہوں. فاطمہ رضوی صاحبہ کا میسج ہے، سلام دعائیں، پریشانیاں ہمارے سیاستدان زیادہ پیدا کر رہے ہیں، عوام ڈپریشن میں جا رہے ہیں. اور ہاں جی، آپ نے صحیح کہا، مگر وہ بھی تو ہم میں سے ہی ہے نا. سیاستدان کوئی اور مخلوق تو نہیں ہے، وہ بھی ہم میں سے ہی ہیں. اور جس کو کوئی اختیار ملتا ہے نا، جس کو کوئی عہدہ ملتا ہے، تو وہ پھر اپنا آپ دکھاتا ہے. کہتے ہیں کسی کا اصل دیکھنا ہو تو اسے غصہ دلا دیں، غصہ دلائیں گے تو وہ سب کچھ بکے گا، سب کچھ کہے گا. اور اگر اس نے صبر کر لیا، چپ رہا غصے میں بھی، تو سمجھیے کہ وہ ایک اچھا انسان ہے. روبینہ صاحبہ آپ کا شکریہ. میسج ہے، کہتے ہیں بھائی آج کل لوگوں میں برداشت کرنے کی قوت ختم ہوتی ہے. میں اکثر یہ جملہ سنتا ہوں کہ برداشت کرنے کی لوگ برداشت ختم ہو گئی ہے. سب کیوں ختم ہو گئی ہے یہ بھی تو مجھے بتائیے نا. کہتے ہیں اس لیے رشتے بھی ختم ہو رہے ہیں اور مسائل اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور طلاقوں کی کثرت بھی زیادہ ہو رہی ہے، اور یہی وجہ ہے اس کی. بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا بھی. برداشت کیوں ختم ہو رہی ہے، اس پہ کبھی غور کیا آپ نے؟ مجھے بھی بتائیے گا. اصل میں ہرس اور لالچ بہت بڑھ گیا ہے، اور دوڑ ایسی لگی ہوئی ہے اس کی کہ سب سے زیادہ مال بنا لیں، سب سے زیادہ پیسہ جمع کر لیں، پراپرٹیز، پلاٹ، گھر. اگر کسی کے پاس ایک گھر ہے تو اسے موقع ملتا ہے تو دوسرا گھر بھی بنا لے گا. اور تمیز نہیں رہی ہے حلال اور حرام میں. حلال کیا دیتا ہے اور حرام کیا دیتا ہے آپ جانتے ہیں. جانتے بوجھتے بھی ہم، میں نے کہا نا کہ ہم ہیلے مانے بنا لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا سوچ لیتے ہیں تو اپنی چیز کو جسٹیفائڈ کر لیتے ہیں، اپنے قدم کو، اپنے اقدام کو جسٹیفائڈ کر لیتے ہیں کہ یہ صحیح کیا ہے میں نے. حالانکہ اندر کہیں پہ کسی جگہ دماغ میں، دل میں ایک مستقل ایک کانٹا چبھتا ہوگا، لیکن اس سے بھی یہ کوشش کرتے ہیں چھپا لیں.
نادر صاحب ہمیں جوائن کر لیا جی. انہیں کہتے ہیں آپ چند منٹس کی تاخیر کے بعد, اور آپ نے آج وہ مس کر دیا جو ہم نے آپ کو سنایا تھا طفیل نیازی کا فوک ایک گیت. بہت ہی دکھی کر دینے والی آواز ہے, وہ بھی اداس کر دیتی ہے. اور میں پتہ نہیں, خیر میں اپنی بات نہیں کرتا ہوں, میں آپ کی بات کرتا ہوں. آپ کو کیسی لگتی ہیں یہ غزلیں اور گیت جو میں آپ کو سناتا ہوں؟ یہ کسی اور جگہ سے آپ کو سننے کو نہیں ملتے ہیں. تو ہاٹ 105 کو داد دیا کیجیے, بتایا کیجیے ہمارے چینل کے بارے میں, لوگوں کو بتایا کیجیے کہ کیسا پروگرام کیسے کیسے ہوتے ہیں وہاں پہ. ہمارے بہت سارے RJs ہیں جو بہت سارے اچھے اچھے شوز کرتے ہیں آپ کے لیے, تو کچھ نہ کچھ داد رسی تو ہونی چاہیے. میں اب جو آپ کو کلام سنا رہا ہوں وہ آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہوگا. آپ میں سے بہت سارے وہ لوگ جو غزل سننے کے شائقین ہیں, اور خاص اب ہوں کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہوں تو پھر, اور سارے لوگ سامنے جو بیٹھے ہیں محفل میں وہ ذوق والے ہوں, بعض ذوق لوگ ہوں, تو بڑا لطف آتا ہے گانے والوں کو بھی اور گانا سننے والوں کو بھی. ایک ایسی ہی محفل میں آ کے لے جاتا ہوں. دراصل سنڈے مارننگ ود لیجنڈ ایک محفل ہوتی ہے جس میں ہم آپ کو لیجنڈ سے ملواتے ہیں. آپ کو بہت دن ہو گئے, آپ پتہ نہیں کس کس کو سنتے رہتے ہیں اپنے مختلف ریڈیو چینلز پہ یا اپنے ٹیلی ویژن پہ, تو ان کو یاد کیا کیجیے. یہ بہت کچھ دے گئے ہیں, یہ ایک بہت بڑا اثاثہ ہے ہمارے پاس. کیا بھلا مجھے کو پرکھنے نتیجہ نکلا, کیا بھلا مجھے. سب یہ کلام ہے مظفر وارثی کا, اور مظفر وارثی کو آپ جانتے ہیں, غزلیں بھی کہیں اور نعتیں بھی کہیں, حمد بھی کہیں, اور ان کی کہی ہوئی نعتیں اور حمد آپ مختلف گلوکاروں کی آوازوں میں بھی سنتے رہے, اور ان کی اپنی آواز میں بھی کیا سوز ہے, کیا گداز ہے. کبھی کبھی ان سے ٹیلی فون پہ بات ہوتی تھی. میں جب ایک ادارے میں کام کرتا تھا تو ان کے لیے کچھ مطبوعات کے لیے جو مدد ہو سکتی تھی وہ میں کیا کرتا تھا, اور مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. بڑے ہمبل تھے, بڑے عاجز انسان تھے. نظروں سے بھی گہرا نکلا, کیا بھلا مجھے پرکھنے نتیجہ نکلا, زخم دل آپ کی, زخم دل آپ کی, نظروں سے بھی گہرا نکلا, کیا بھلا مجھ کو پرکھنے کا نتیجہ نکلا, زخم دل آپ کی نظروں سے بھی گہرا نکلا. تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر, ڈوب کر بھی تیرے دریا سے میں پیاسا نکلا. اور جب کبھی تجھ کو پکارا میری تنہائی نے, بوڑھی پھول سے تصویر سے سایہ نکلا. واہ کیا تخیل ہے. توڑ کر دیکھ لیا, دیکھ لیا, دیکھ لیا, توڑ کر دیکھ لیا, آئینہ دل
सिवा बता क्या निकला तेरी सूरत की सिवा बता क्या निकला जख्म दिल नजरों से गहरा निकला क्या भला पलकने का नतीजा निकला क्या भला दोस्तों इस गजल में जो कमाल है वो खान साहब का है कि उन्होंने दो राग रागनी आपस में मिलाए हैं, राग मालकौंस और सोहनी, और ये उन्हीं का खासा है। पुकारा मेरी तन्हाई जब कभी पुकारा 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 मेरी तन्हाई में जब पुकारा मेरी तन्हाई ने जब पुकारा मेरी तन्हाई ने भूखुड़ी फूल से तस्वीर से साया निकला भूखुड़ी फूल से तस्वीर से साया निकला नजरों से गहरा निकला नतीजा क्या भला नतीजा निकला क्या भला मुझे तश्नगी जम गई तश्नगी जम गई तश्नगी जम गई तश्नगी जम गई पत्थर की तरह होठों पर तश्नगी जम गई पत्थर की तरह होठों पर डूब कर तेरे दरिया से मैं प्यासा निकला क्या भला और कहते हैं कि कोई मिलता है तो अब अपना पता पूछता हूँ, मैं तेरी खोज में तुझसे भी परे जा निकला, मुझसे छुपता ही रहा तो मुझे आंखें देखकर मैं ही पर्दा था, उठा मैं तो तमाशा निकला, पर तोड़कर देख लिया आईनाए दिल तूने, तेरी सूरत के सिवा और पता क्या निकला। अरे सब इस वक्त 11:38 हुए हैं और क्या सूरत हाल है आपके घर में। जी रवायती जुमले हमारे दोस्त बोलते हैं ना, तो मैं भी बोल लेता हूँ कि क्या हो रहा है, आपकी सब खैरियत होगी, अल्लाह करे सब खैर हो और ठीक ठाक होंगे आप।
تو میں بھی یہ جملے بول لیتا ہوں، حالانکہ مجھے پتا ہے کہ کچھ زیادہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے. کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی فکر ضرور پڑی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور پڑی ہوئی ہے کہ کیسے جو اکتا کھلے گا، یہ کیسے جو مسئلہ حل ہوگا. اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ مجھے کال کیجیے، لیکن یاد رہے کہ اگر لاسٹ ویک آپ کی میری بات ہو چکی ہے تو ایسے ہی کہنے کی میں کیا برا ہے کہ آپ دوسرے کو موقع دے دیجیے گا. لائن میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کیو میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اگرچہ ہمیں عادت نہیں ہے کیو میں رہنے کی، قطار باندھنے کی ہمیں عادت نہیں ہے، تو کوشش کیجیے دوسروں کو موقع مل جائے. آپ مجھے ٹیکسٹ میسج کر لیجیے گا، اگر آپ کی کال نہ ملے تو 8881 پہ آپ مجھے ٹیکسٹ میسج بھیج سکتے ہیں. برکت علی کا میسج ہے جی، ہمیں بڑی رغبت اور بڑی محبت کے ساتھ سنا کرتے ہیں، چاہے یہ صبح کا شو ہو یا گانے جانے رات کا شو ہو، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. صبح بخیر کہتے ہیں، اتوار بخیر، تو فیل نیازی کی آواز سے پروگرام کی شروعات کہتے ہیں، بہت اچھا، بہت شکریہ جی. روبینہ صاحب کہتی ہیں مظفر بھائی حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کا رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، رشتے توڑنے سے جھک جانا بہتر ہے، لیکن آج کے دور میں کوئی جھکنا ہی نہیں چاہتا ہے. عورت یا مرد جھک جائیں تو وہ سمجھے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. 25 سال کے بعد شوہر سے تعلق کے بعد بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں. سب سے یہی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی طرف دیکھیں اور آپس میں رشتہ ختم نہ کریں، کیونکہ نقصان بچوں کا ہے. میں نے ایسے بے شمار جوڑے دیکھے ہیں جن کے بچے بھی ہیں، لیکن دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف رخ نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کلام نہیں کرتے ہیں، بچوں کے ذریعے جو ہے ایک دوسرے کو میسج بھیجتے ہیں. یہ بھی تو ویسے کوئی زندگی نہیں ہے نا. زندگی میں اگر باغ میں اگر پھول نہ کھلے ہوں، پودے ہرے بھرے آپ کو نظر نہ آ رہے ہوں، وہاں پہ چنبیلی نہ ہو، وہاں گلاب نہ ہو، وہاں موتیا نہ ہو، تو پھر اس باغ کا فائدہ کیا ہے؟ اس میں دیکھنے کو، وہاں جانے کا دل کیسے چاہتا ہے؟ تو ایسے گھر میں جہاں رشتے مردنی کا شکار ہو چکے ہوں، وہاں پہ کیا لطف ہے زندگی کا؟ اور اگر لطف پانا ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کرنا بہت ضروری ہے. ہمیشہ ہماری مرضی پوری نہیں ہوتی ہے، جو ہم چاہتے ہیں، ہماری خواہشات، ہماری آرزویں پوری نہیں ہوا کرتی ہیں، لیکن انسان سوچ لے کہ شاید یہ میرے نصیب میں نہیں تھا. اگر کسی کی محبت، کسی کی توجہ آپ کو حاصل نہیں ہو پا رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو میرا خیال ہے اسے بھی اللہ کی رضا سمجھ لیجئے. نہ جانے کیا وجہ ہے، کس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، یہ سوچ لیا کیجئے. اور سیانے کہتے ہیں کہ معاف کرنا اللہ کی عادت ہے، اور اللہ کی عادات کو اپنائیے تو سکھ پائیے. میرے ساتھ کوئی کالر ہے جی، میں دیکھتا ہوں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بڑے بھائی کیا حال ہے؟ میں اللہ کا شکر. محمد ارشد جی، کیا نام بتایا آپ نے؟ محمد ارشد صاحب. جی آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں کراچی دورے جی سے بول رہا ہوں. اوکے جی سر فرمائیے سر. اور اللہ کا شکر ہے سر ہمارے وہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ صبر شوگر ختم ہو گیا، سمجھے، جس کی وجہ سے یہ آئے دن مسئلے چل رہے. جی ہاں سمجھے. کچھ گھر ایسے ہیں جو بہت پرابلم کے شکار ہیں، مگر کافی اکثر گھر ایسے ہیں جہاں بہتری ہے، سمجھے، جیسے میرا گھر ہے، بہتری ہے، اللہ کا شکر ہے. اور سب سے بڑی چیز ہے جو گھر کا ہوتا ہے وہ بیوی بناتی ہے. ہاں صحیح. اور جو میری وائف ہے، میرے والدین بھی زندہ تھے، ابھی 2 سال پہلے انتقال ہوا، مگر یہ ہے کہ میری وائف نے حق ادا کر دیا، جیسے بیٹی کا ہوتا ہے نا. ماشاء اللہ وہ حق ادا کیا. ہاں میری عمر 58 سال ہے، مگر یہ ہے کہ میں 1980 سے کبھی بے روزگار نہیں ہوا. ماشاء اللہ، الحمدللہ، بلکہ الحمدللہ کہنا چاہیے. واہ. اور ابھی بھی میں الحمدللہ کہ میں کم سے کم 12 سے 14 سے 16 گھنٹے روز کام کر لیتا ہوں، ماشاء اللہ. ہالیڈے. جی کوئی چھٹی نہیں ہے، بس یہ کہ اللہ کا کرم ہے
बस ये कि कुर्बानी देनी पड़ती सर। जी हाँ, मैं वही अर्ज कर रहा था कि सर, और इसी वजह से घर बनता है, और मैं आपको दाद देता हूँ जी। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से खुशखुरम रखे अपने घर में। आपके 5 बहनों का भाइयों में माशाल्लाह, 2 भाई माशाल्लाह हैं, मगर हम लोग सब अल्लाह का शुक्र है कि सब एक साथ खुशखुरम रह रहे हैं। 3 भाई एक साथ ही रहते हैं मेरे को मिला के। तो सर कुर्बानी और सब्र और शुक्र भी। जी जी जी, बहुत अच्छी बात की अर्शद साहब, बहुत खुशी हुई आपके साथ बात करके। और सर एक चीज और है सर, हाँ, दुनिया सजा के तौर पे बनी है, हाँ, समझे? तो ये अच्छी चीज नहीं है दुनिया, समझे? अच्छा, समझे? तो लोग ये करते हैं कि इसको जन्नत बनाने के चक्कर में, जन्नत तो बाद में मिलेगी सर। हाँ बिल्कुल, अमाल तो अच्छे कर लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है बड़े भाई। सही सर, बहुत शुक्रिया। मैंने 4-5 महीने बाद फोन किया आपको, समझे? बहुत शुक्रिया। आइंदा भी कीजिएगा, प्रोग्राम भी सुनिएगा और आइंदा भी फोन कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सब ये मिसालें होती हैं हमारे माशरे में। ऐसी मैंने अर्ज किया ना कि घरों को बनाने का और वहाँ पे खुशियाँ पाने का जो वाहिद ज़रिया है वो औरत ही होती है। वो कहीं बहन भी होती है, कहीं माँ भी होती है, कहीं बीवी भी होती है, और ज़्यादा वैसे बीवी का, माँ और बीवी का रोल ज़्यादा अहम होता है। और मियाँ बीवी के दरमियान तफर्रका जो चलता है, उनके अंदर जो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, इख्तलाफात हो जाते हैं, और एक दूसरे की शक्ल देखने की रवादार नहीं होती हैं, उसकी वजह भी कोई और होता है। वो कहीं पे बीवी की माँ होती है, कहीं शौहर की माँ होती है, या शौहर की बहन होती है, या बीवी की बहन होती है। तो ये पता नहीं क्या खुशी मिलती है, बजाय इसके कि घरों को जोड़ा जाए, उसे बर्बाद करने पे लगे रहते हैं। और एक मैसेज और आया था जी, सलाम मुज़फ़्फ़र अहमद, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और इंशाल्लाह ऐसा ही रहेगा, गॉड ब्लेस यू। जी अबू बकर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का। फातिमा रिजवी का मैसेज एक और आया है, कहती हैं बहुत ही लाजवाब गजल है जिसको खान साहब ने गाकर और शानदार कर दिया है। वारसी साहब का तरन्नुम भी कमाल का था। जी हाँ बिल्कुल। एक और कॉलर हैं, उनसे भी बात करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हवा के दोस्त के साथ रहने वालों की खिदमत में शेख तुफैल अहमद का सलाम, और प्यारे से मुज़फ़्फ़र भाई की खिदमत में मेरा पुरखुलूस सलाम। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहिए शेख साहब। तो वो आवाज सुनी आ रही रेडियो की? आ रही है जी, उसको बंद कीजिए। वॉशरूम में वो जाने की जरूरत तो नहीं है ना? चलिए हाँ, जी सर। अब ठीक है? हाँ बेहतर। हाँ। और कैसे मिजाज हैं आपके, खैरियत से हैं? अगर मिजाज ठीक ना होते तो मैं घर पे सो रहा होता। नहीं, वो तो एक रस्म दुनिया है ना, वो निभाएगी मैंने। अच्छा, चलिए। मौसम आजकल खराब है, और इस वजह से जो है ना मैंने पूछ लिया। वैसे मैं कहाँ पूछता हूँ। अच्छा, चलिए खैर। ये प्रोग्राम हज़्ब मामूल बहुत खूबसूरत, मैंने जुमरात का प्रोग्राम भी सुना, बड़ा मजा आया। पहली दफा सुना मैंने। अच्छा। हाँ, रात को, जुमरात की रात को मैंने पहली दफा, इत्तेफाक से मैं घर पे था और कोई था भी नहीं, कोई महसूसियत नहीं थी, कुछ नहीं थी। मैंने मतलब लगाया तो वो बात मतलब होती रही, लेकिन उसमें आप कॉल नहीं लेते शायद? नहीं, कॉल नहीं लेता। हाँ, कॉल नहीं दिए थे आपने, तो अच्छा प्रोग्राम है, बहुत नाइस प्रोग्राम। असल में शेख साहब, बाहर प्रोग्राम का एक फॉर्मेट होता है ना, तो मैं प्रोग्रामिंग पे ज्यादा तवज्जो देता हूँ कि जो बातें हमने सोची हैं, जिस तरह से प्रोग्राम को करना है, उसी अंदाज में देखें। उस प्रोग्राम में के मिजाज में फर्क है ना? जी बिल्कुल। उस प्रोग्राम में हम चाहते हैं कि आप लोग आराम से बैठ के गीत सुने, गाने सुने जो आपकी यादों से है। और वाकई सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। मैंने पूरा प्रोग्राम बड़े सुकून से बैठ के सुनता रहा मैं, और वो बाहर कमरे में से बाहर जो लोग अपना काम धाम कर रहे थे, कुछ हो रहा था, तो वो इत्तेफाक से उस दिन जो है ना मेरे यहाँ जो छोटा बेटा जिसकी अभी शादी हाल में हुई थी, उसके यहाँ साहबजादे तशरीफ लाए थे। अच्छा। तो लाए हैं, और वो जो है ना उसी वो गहमा गहमी थी। मैं सुकून से कमरे में बैठा हुआ अपने ये प्रोग्राम सुन रहा था, तो दिल बहल गया, अच्छा लगा मुझे, बहुत सुकून से मैं सुनता रहा। और तो मैंने कहा तारीफ जरूर करूंगा, मैं तारीफ तो करता नहीं हूँ मैडम। चले बहरहाल, बहुत शुक्रिया आपको, प्रोग्राम भी अच्छा लगा, आपने सुना। जो है ना इस वक्त जो मसले मसाइल हैं वो तो आप डिस्कस करेंगे ही,
बहरहाल मैं सुन रहा हूँ और उन लोगों के लिए दुआएं जो बीमार हैं, परेशान हैं, मेरे अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला तमाम लोगों की बीमारियां परेशानियां दूर फरमा दे। और आपके लिए ढेरों दुआएं, हमेशा आपको सुकून इत्मीनान से इसी तरह से अच्छे से प्रोग्राम करते रहें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह साहब, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। बिशारत अहमद हमारे बहुत ही दरीना लिसनर हैं, हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं और मेरे भाई हैं। कहते हैं सलाम दुआ प्यारे मुज़फ़्फ़र भाई जान, आप और आपकी फैमिली के लिए और हॉट 105 की फैमिली के लिए लाखों करोड़ों दुआएं। बहुत शुक्रिया, और हमारी तरफ से भी आपके लिए दुआएं हैं और आपके लिए हमेशा आपकी सेहत के लिए, सेहतयाबी के लिए हम दुआ करते रहते हैं। अल्लाह ताला आपको जो चोटें लगी हैं, आपका जो प्रॉब्लम हुआ था, उसके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप रेस्ट कीजिए। और मैं हमेशा वैसे तो कहता हूं लोगों को कि आप सोचा करें, फिक्र किया करें, लेकिन आप कुछ ज्यादा सोचते हैं, इतना ना सोचा करें। आप जो है देखिए, मैं कहता हूं ना कि शाम होती है, रात होती है, तो फिर उसके बाद सुबह भी होती है, रोशनी, उजाला फैलता है, तो आप उजाले की तरफ ज्यादा देखा करें। और गाने तो आप सुनते रहे ना, गाने सुना करें और अच्छी अच्छी बातें आप सुना करें, रेडियो पे सुना करें। आपके पास इंटरनेट है तो आप अपने गूगल वादर आपको बहुत कुछ दिखाता सुनाता रहता है, आप देखा कीजिए, मज़ाहिया बातें आप सुना कीजिए। कहीं कहीं बड़े मज़ा अच्छे होते हैं, बेसाख्ता हंसी भी आती है, कहीं कहीं जो है वो ऐसा मज़ा होता है कि टिक टॉकर वगैरह जो है वो बहुत ही रोने को दिल चाहता है कि जी क्या बनाया है। एनीवे, बशारत है आपके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आप हमारे साथ रहेंगे 1 बजे तक। सब हमारे साथ फयाज मिनहास हैं, तो फैल साहब का कॉल भी आ गई और उन्होंने कहा कि हवा के दोस्त पे सबको सलाम, और सबकी खिदमत में प्यार भरा पुरखुलूस सलाम भी कहा। फयाज मिनहास ने गुड मॉर्निंग कहा और वेलकम कहा। और यहाँ पे हमारे बहुत ही मोहतरम मोहम्मद हनीफ नक्शा साहब और हस्ब मामूल वो खातून नक्ता के साथ प्रोग्राम हमारा सुन रहे हैं। कहते हैं बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, अल्लाह पाक हमें अमल करने की हिदायत है। जी हाँ, बिल्कुल, अमल जो है ये हमारे यहाँ नहीं रवाज है। चलिए मैं अब आगे चलता हूँ और एक और बहुत ही मेरा ख्याल है कि ये गजल भी शायद आप पहले आपने ना सुनी हो। कोई खबर भी ना भेजी बाहर ने आते, कोई खबर। अब्द परवीन आपके लिए ये गजल पेश कर रही हैं और ये कलाम है अदा जाफरी का। आते कि हम भी किस्मत मिर्ज़ान संवारने आते, कि हम भी किस्मत मिर्ज़ान संवारने आते, कोई खबर भी ना भेजी बाहर ने आते, कोई खबर भी ना भेजी। फिर आरज़ू से तकाज़ाए रस्म राह होता, फिर आरज़ू से तकाज़ाए रस्म राह होता, निगाह पे कर्ज थे जितने उतारने आते, निगाह पे कर्ज थे जितने उतारने आते, कोई खबर भी ना भेजी बाहर ने आते, कोई खबर भी
नए वरक पे नए नक्श उभारने आते नए। दोस्तों आप सुन रहे हैं हॉट 105 कराची स्टूडियो से। इस वक्त आप शो सुन रहे हैं मुजफ्फर अहमद के साथ संडे मॉर्निंग विद लेजेंड। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुजफ्फर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं जुल्फ़िकार बुखारी अस्करी 5 जी 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 बुखारी साहब, बहुत दिनों के बाद आपकी आवाज सुनी हमने। बहुत दिनों के बाद जी। जी बहुत जी दिनों बाद जी। आप कैसे सर? जी मैं अल्लाह के मेरे आपने गुजारिश करनी थी कि अस्करी 5 में आपका जो थर्सडे का प्रोग्राम होता है बिल्कुल क्लियर नहीं आता। अच्छा इस वक्त सही आ रहा है? ये नहीं बिल्कुल ही, ये अभी यहाँ मैं बाहर हूँ गाड़ी से, हाँ तो उसमें आ रहा है आपका प्रोग्राम, अदरवाइज ये होता नहीं है यहाँ। अच्छा तो आपके प्रोग्राम बड़े शौक से सुनते हैं, लेकिन मैं इतना डिस्टर्ब होता है मैं सुन नहीं पाता हूँ थर्सडे का प्रोग्राम आपका। आप कॉल भी नहीं लेते, वो सिर्फ सुन ही सकते हैं। जी 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 तो जी अच्छा सर, मैंने एक रिक्वेस्ट की थी आपसे कि एक फिल्म थी सवेरा, जी जी जैसे गाना था सलामत रहे तुम, सलामत रहो दिल को तड़पाने वाले, अजीज साहब का था। जी 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 तो वो शायद वो आपने भेजा भी था मुझे, लेकिन वो क्लियरली बैन कर दिया गया शायद, अच्छा ब्लॉक किया हुआ है। अच्छा तो क्या आपकी इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है या कभी इस प्रोग्राम में चला दीजिएगा? मैं कोशिश करूंगा जी अपने प्रोग्राम में इंशाल्लाह रात का प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। बुखारी साहब जी हमारे ये भी लिसनर हैं। और दोस्तों अभी हम चूंकि खबरों की तरफ जाएंगे तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ मैसेजेस हम शामिल कर लें। हमारे हॉट 105 का जो ऑफिशियल पेज है फेसबुक पे, उसमें हम्दुलिल्लाह माला खैर के बहुत सारे मैसेजेस हैं और बड़े दिलचस्प भी बातें होती हैं, काबिल गौर होती हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हम्दुलिल्लाह माला खैर फ्रॉम लाहौर, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। और चीनी और नमक दोनों की शक्ल में कोई खास फर्क नहीं होता, दोनों का एक जैसा ही रंग होता है। कहते हैं कि हाँ इस्तेमाल करने से पता चलता है कि नमक क्या है और चीनी कौन है। बस कुछ ऐसा ही मामला इंसानों के साथ है। वंडरफुल, अच्छा कहा। और अपने दोस्तों को भी शामिल किया उन्होंने जो हमें सुन रहे हैं। फयाज मिनाज साहब का शुक्रिया अदा कर चुका है। मदनी महमूद लैंग, इनका भी बहुत शुक्रिया। वेलकम एंड हैप्पी संडे राजा जुल्करनैन। और अब्दुल हादी दुर्रानी अलुकज़ई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फ्राम कोयटा पश्तूनाबाद, बहुत शुक्रिया। और चौधरी अल्ताफ हुसैन आजिज कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, बहुत सारी दुआओं के साथ खुश आमदीद, सुबह बखैर, प्रोग्राम बहुत अच्छा है। आज की बात, इमाम गजाली ने अपने बेटे को नसीहत की कि बेटा दुनिया में ईमान के बाद अगर कोई चीज ढूंढना हो तो अच्छा दोस्त ढूंढना, क्योंकि अच्छा दोस्त ऐसे दरख्त की मानंद है जो साया भी देगा और फल भी देगा। चौधरी अल्ताफ हुसैन आजिज खडोड़ा बिम्बर आजाद कश्मीर, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी अच्छी बात आपने लिखी है। और पता नहीं आजकल दोस्त अच्छे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। आदिल साइम साहब कहते हैं क्या हाल है और नाइस शो कहा, बहुत शुक्रिया आपका। और दोस्तों अब हम न्यूज़ की तरफ जाने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि चंद मैसेजेस और हैं जो मैं शामिल कर ही लूं तो अच्छा है। चंद सेकंड बाकी हैं। बिशारत का मैसेज हमने शामिल कर लिया था और अफजल हजारवी साहब भी तशरीफ ले आए हैं हमारे प्रोग्राम में और वो हमें सुन रहे हैं, उनका भी बेहद शुक्रगुजार। और चलिए अब हम आपको खबरें सुनाते हैं। और खबरों के बाद मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, खबरों के लिए आजकल खबरें भी जो हैं वो ऐसी होती हैं कि दिल जलाने के लिए काफी सामान उसमें होता है, क्या किया जाए। आइए साहब न्यूज़ सुनिए।